Workout number 2. Read the problem. ምን ይላል ጥያቄው? Use the principle of mathematical induction to show that 4 is a factor of 7 the power of n minus 3 the power of n for all natural number n greater than or equal to 1. ግን ሰብስክራይብ አድርጋችኋል? ዩቲዩብ ሰብስክራይብ አድራጊዎችን አያስከፍልም። ጥያቄዎችን እየሰራን እያየን እየተማን እግረ መንገዳችንን ሰብስክራይብ ላይክ እያደረግን ብንሄድ it will be an energy for me. Anyways, number 2. 4 is a factor of 7 the power of n minus 3 the power of n. Use mathematical induction. Like mathematical induction ስንመጣ we have 3 steps. 3 ስቴፖች ነው ያሉን። n starts from 1 ከአንድ ነው የሚጀምረው for natural number ከአንድ ነው የሚጀምረው። so የመጀመሪያው ስቴፓችን let n is equal to 1. so n 1 በሚሆንበት ሰዓት we have 7 the power of 1 minus 3 the power of 1 that is 4. so 4 is divisible by 4. True. so it holds simply. It's enough. 4 is divisible by 4 is obvious. ሁለተኛው ላይ ስንመጣ ሁለተኛው ስቴፕ የሚለን ምንድነው? assumption ነው። assume it is true for n is equal to k. It is true for n is equal to k. That means 4 is factor of 7 the power of k minus 3 the power of k. Or that is, ይሄ ደግሞ ማለት ነው 7 the power of k minus 3 the power of k can be written as a product of 4. 4 times, let's use m. 4 times m ይጻፋል ማለት ነው። ፋክተር ነው ካል። So we have assumption, this assumption. We consider this as a fact. ሶስተኛው ስቴፕ that's our claim. ማሳየት የምንፈልገው ምንድነው? claim it is true for n is equal to k plus 1. ለk true ነው ብለን assume አድርገን ለk plus 1 true መሆኑን ነው ማሳየት የሚጠበቅብን። so ለn is equal to k plus 1 true ነው ወይስ አይደለም? ሶስተኛው ክሌማችን ሁሉ ጊዜ ማሳየት የሚጠበቅብን። ስለዚህ የምናሳየው ምንድነው? we need to show that 7 the power of k plus 1 minus 3 the power of k plus 1 is divisible by 4 is equal to 4 times some number ብለን መጻፍ የለብንም። ከዚህ ተነስተን ይሄን ኤክስፕሬሽን as a product of 4 ነው መጻፍ ያለብን። ክሌማችን ታርጌታችን this is divisible by 4 ማሳየት ያ ማለት 4 times some number ይሄም ይጻፋል ነው ታርጌታችን። so ከዚህን መነሻችን ነው። ሁሉ ጊዜ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲሰሩ በዚህ ተነሱ፣ እንደዚህ ጀምሩ። ይሄን ጀምሩና ማኒፑሌት አድርጉ። ማድረግ የምትችሉት እዚህ ጋር የመጀመሪያው ስቴፕ applying exponent rule k plus 1 7 times 7 the power of k plus 1 the power of 1 ማለት minus 3 times 3 the power of k ማለት ነው 7 the power of k minus 3 times 3 the power of k. assumptionአችን ላይ ምን እናውቃለን? 7 the power of k minus 3 the power of k is equal to 4m. so ብዙ ጊዜ የተሻለ በጣም ቀላሉ የሚሆነን እዚህ ጋር የሆነ ኤክስፕሬሽን መደመር መቀነስ አንዱ አማራጭ ነው። ግን ከአሳምፕሽናችን ላይ ይሄንን ወደዛ ወስደን መተካት we can write this as 7 the power of k is equal to 3 the power of k plus 4m. both sides 3 the power of k ደምረን ለዚህ 7 the power of k በማን ሊተካ ይችላል? በዚህ ሊተካ ይችላል። so this can be written as 7 times 7 the power of k ማለት በአሳምፕሽናችን 3 the power of k plus 4m ማለት ነው minus 3 times 3 the power of k. አሁን distribute 7 distribute ስናደርገው we have here 7 times 3 the power of k plus 7 times 4 28m is a multiple of 7 minus 3 times 3 the power of k. look 7 3 the power of k 3 the power of k 3 the power of k 7 minus 3
this can be written as 4 times 3 the power of k plus 28m. ለዚህ 4 የጋራ ፋክተር ነው እዚህ ጋር 4 የጋራ ፋክተር ስናወጣ it remains 4 times 3 the power of k plus 7m. So we write the number 7 the power of k plus 1 minus 3 the power of k plus 1 as a product of 4. That means this number is a multiple of 4. So we have shown our claim. Look, as a product of 4 ጻፍ ነው ማለት ክሌማችንን እናሳየን። Therefore this is divisible by 4. Therefore we conclude that it is true. It is true. That means 7 the power of n minus 3 the power of n is divisible by 4. 4 is a factor of that one. For every natural number n greater than 1. ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወል ምልክቷን ተጫኑ። የዚህ ተከታይ ፕሮብሌሞች ሶሉሽን ወደ እናንተ እንዲደርሱ ይረዳቸዋል። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ።